السلام عليكم. اليوم غندير درس ديال دوزيام اني collégiale فرنسية. La dernière fois, on a fait la lecture, l'organisation de la une. Aujourd'hui, on va voir le lexique de la une. D'accord? راه واخا المقرر كيتبدل سميتو، ولكن راه المضمون كيف تنقول ديما راه نفس الدروس تقريبا. كاين شي اختلاف اللي كيكون شويه قليل، ولكن راه نفس الدروس. Alors, langue et communication, le lexique relatif à la une. D'abord, qu'est-ce que c'est que le lexique? يعني واحد المعجم اللي عنده علاقة بلا une. اش قلنا la une? Je répète, la une, c'est la première page d'un journal. On a vu les composantes de la une. Il se compose de quoi? Je vais vous donner غير l'essentiel. غنعطيكم غير دوك المكونات اللي رئيسية. بحال لو بوندو اللي شفناه هنايا. Fait des informations. Alors, regardez le support. Le support, je fais la lecture. Hadi, c'est la une d'un journal. C'est compris? Il se compose de quoi? On a déjà fait ça. Ça, c'est le bandeau. Et dans le bandeau, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs informations qui sont en relation avec le journal. Par exemple, le numéro, la date de publication, le nom du journal, mon quotidien, le prix 0,48 €, numéro du journal et le site internet. Ou bien on peut trouver une adresse email. D'accord? Donc ça dépend de chaque. Bien sûr, la une ديال le journal كتختلف من journal لآخر. ما غاديش نلقاو toujours la même organisation. ما غاديش نلقاو toujours les mêmes composantes. نقدر نلقى مثلا الروبريك هنا ما غاديش نلقاها، نلقى l'éditorial. Dans un autre journal, je ne vais pas trouver l'éditorial. Donc, il faut faire attention à ça. ناخد غير l'essentiel اللي هو le bandeau, la manchette, le pied de page. C'est bon, donc pour le bandeau. هنا qu'est-ce que j'ai? J'ai un grand titre marquant. هذا هو la manchette. Ou plutôt, هذه هي la manchette. C'est le grand titre et bien sûr le pied de page. Nous avons ici, partie de la une. Regardez, j'ai déjà donné la réponse, comme ça ما تكونش la vidéo طويلة بزاف. Donc le bandeau, bien sûr, l'emplacement de chaque composante. يعني هاد les composantes اللي هما 1 2 3 راه كل وحده فيهم عطات la réponse ديالها في كل خانة في هاد le tableau. Par exemple, le bandeau, l'emplacement ديالو il est en haut de la page. ها هو le bandeau قلناها. وراه ماشي ديما غادي نقدر نلقى امبلاسمون اخر. داكوغ دو لا مونشيت اللي هي هاد لو غران تيتر. داكوغ فين لقيتها او ميليو. تقدر عاوتاني نلقاوها ا غوش ولا ا دغوات سا ديبون. 3 لو بيي دو باج يعني لا فان دو جورنال. هاد البلاصه هادي لو بيي دو باج فين غنلقاوه؟ en bas de la page. Bien sûr, la fonction de chaque composante. Le bandeau, la fonction dialo, c'est l'identité du journal. Qui fait l'identité? الهوية ديال لو جورنال. علاش؟ حيتاش كيعطيني لي زانفورماسيون كاملين ديال لو جورنال بحال شوفوا هنايا. داكوغ؟ دونك هذا هو لا فونكسيون. بيان هذه هي لا فونكسيون الدور ديال لو باندو. ندوز للدور ديال لا مونشيت. mettre en valeur un sujet. Il met en valeur un sujet. يعني واحد لو سوجي اللي كيكون très important très marquant. واحد الحدث مثلا نقدر نقول لكم فاش تأهل المنتخب المغربي الدومي فينال. داكوغ؟ هذا كان بالنسبه لنا حنا المغاربه واحد الحدث اللي واو اللي مهم بالنسبه لنا بزاف، والجورنالات كيهضروا عليه، التلفازه كيهضروا عليه. دونك هو اللي داروه سو فورم دون مونشيت. يعني داروه حدث رئيسي تكتب اون غرا وسط لا اون دان جورنال. autre chose, نجي لبيي de page, la fonction ديالها le début de l'article. Ça veut dire quoi dans le pied de page? Regardez ici. لقينا le début de cet article. يعني كنلقاو واحد l'article، واحد الموضوع بيهضروا عليه في الجورنال، كيبداو لك غير واحد 3 سطيرات وكيديروا 3 بوين سسبونسيون، تيدير لك بي 2.4 مثلا. يعني الا بغيتي لا سويت ديالو الكماله كتمشي لا باج 4 بحال هنايا. بغيتي الكماله كتمشي لاباج 6. داكوغ؟ دونك هادي هو لو بيي دو باج لا فونكسيون ديالها. اي لي كاركتيرستيك بيان سور في لو بوندو. كي سون لي كاركتيرستيك دو بوندو؟ كيل يا بليزيور انفورماسيون. كنلقى فيه بزاف المعلومات. انا عطيتكم غير هاد الشيء قليل وانتم كملوا. اشنو لي زانفورماسيون اللي تلقى؟
le prix هادي راه X إلا مبانتش ليكم le prix la date le site aussi كنلقى le numéro كنلقى aussi quelques informations صافي d'accord تلقى aussi le nom du rédacteur en chef ou bien du directeur de l'agence نقلب هنا شويه. Et puis pour la manchette les caractéristiques ديالها راه بحال قلتهم c'est un titre écrit en gras ou bien un grand titre c'est clair. Et à la fin le pied de page les caractéristiques il donne des informations ici avec S s'il vous plaît des informations avec S ou bien il fait la publicité c'est compris. Alors regardez ici dont je m'entraîne on vous a demandé de mettre les composantes ici à leur place. Regardez شوفوا هادي راه la une d'un journal. Regardez هذا قارنوها بلا une ديال لا باج 12 شتي كاين اختلاف بزاف. هادي عاوتاني مكتوب فيها بزاف تاع لي زارتيكل. ريغاردي هادو لي ديبي دان ارتيكل هنا لقيت ليديتوريال هنا ما عنديش ليديتوريال vous voyez. هنا j'ai plusieurs illustrations هنا non. Qu'est-ce que j'ai aussi هنا شوفوا le nom du journal كيف مكتوب هنايا الفوق شويه هنا لا بحال قلتي في لا فان ديال لو بوندو ولكن لو بوندو فيه à peu près les mêmes composantes c'est compris. donc هذا c'est le bandeau هاد la partie c'est le bandeau هادي c'est la manchette bien sûr هنا غنلقى le pied de page le ventre هو الوسط هادو كنسميهم les oreilles d'accord. donc il faut faire attention راه كل une d'un journal مختلفة على وحدة أخرى. alors sur ce je vous dis à la séance ou bien à la vidéo prochaine إن شاء الله وحد موفق الجميع ونتمنى نكون فدتكم.